Potred ar men-greun zo kontant da reiñ an tammoumense kemen a gemban emañ tout war boen ober freustal. Ya e karanteg pontaven pe Castelpaol da skouer e vez savet traoù e men-greun deus archin daougen dregant marhan mator. Ma prest an ar zourien da laboured bremañ e ya an traoù varok. En ugen vet kanven eus bet savet e Breizh, monument ebet eus ur ven ar c'heller menegi. Var or meno eo da dezi, rent a kanvet var nugen, rei ar skouer vat. C'hoant ur befe sevel ul ler dispar hag a lakeio sevinadur Breizh da skedi. Un do ar e leor, istor a do ar roniez, digor dinot bolz an envou. Un enez pask, diouz ur stumal. Kemen o deus kreat a c'hesianet kant o mitologiez da lavar edeo lusker touristel avent etrevro adel. A bez eo sevinadur pobl ar vro, framet a dreuz ar c'hanvejou, var gef buezioù sen Breizh, c'hlad espar a zo da ziwa alouti a da greski. Alors les statues, naturellement, sont les œuvres d'art, où la liberté de l'artiste trouve à s'exercer. C'est un cahier des charges très souple. On leur demande de faire quelque chose de monumental, et puis de restituer un visage, parce qu'il est important qu'il y ait une présence, c'est-à-dire un pouvoir d'évocation et d'invocation. Et puis de ressusciter également les attributs du saint, le dragon pour Paul Aurélien, le poisson pour Quentin. À l'intérieur de cela, eh bien, ils ont toute latitude pour libérer leur créativité. D'ar bemzeg a vizere. Echu an delwennou a poent deo kutat kastel evidement ya da blec'h dija? Eiz kumun a oa war a renk evit digemer an delwennou e no zouez Castelpaol a karez. E d'ar maout gant? Dibabet ebet karnoet ganeomp pe augur an eus kavet brao ken an a lerse. Bezez eo ler leun a istor. A perdre a zo da vez a fromet pa binier war lein tosen son weltas evit gwelet maezioù glas ar poer a kriben ar menezare ar pelder brao kenan e a lerse. A rabat an kounachad ie e bet laket a gostez kreiz Breizh pas e bet savet an en tout tiz o heulia an aochou. Dilezet e bet kreiz Breizh. An drahe a zo bet poezus evidon. Ar ger vihan na eo a zigemero an delwennou. A ben fin eo hi an inivrokusa, pa ginnik pevarugen devezarat d'ar gevredigez. Da zeget ne ouien ket pet a zine fieze, me pe ma gouvet peus ur planion oa, ma jonjel oam gwez de digemer tout a zento zeik. Pur oa e an af a vraz, pugur nom ket me 6 kan a hantakan, au mur zento vi tout zo bar barz, même que daoun vid a fzik. Fio am la ya, kontant om. Gant blavij de zom, au mur dre bakarnia. Pin vik ho barz ben mur du bastio, mur bas a jo, on vers su hendro, han vid o karnot. Un devel finons no jons du tout. On dit sker. Vireyoung surtout. Also une association, also mest oa I brojet. C'est une association de blas a zentoze, ou a mine ame, a matrassen peller. C'est à l'arbre une association. Nekede a tiker. Ne helket tout an dud be a du gant un afer egise, me guire neo bet gred ur vodadeg gant tud karnoet nemet an dervez a rog menem gafche an delwennou. Ar rak na drog na vadni, ça hero Mahmoud, mais pise ga an drôle l'air et bit gred an l'arbre, rog préven la population. Ah non que d'accord. Parce que bit kalz diskussion no pegur da vi ka bon ben an wagerju. De mzonj ne ket un symbol mat evit an tre de milvet. Enfin, perak pas, mais puis
Plijar a din gwelet tour avel mo se, bezo ur bern e pepler, tro dro zan gweltas. Ouzpen delwennou a zo e menos tud ar gevredigez. An o zo ye da zevel e karnoed ur manati evel a re ma veve ar zen enno pemvet kanvet. Kavet on eus embregerezioù evit souten ar anom, evit an daou ugen statuen da a zeu. Kavet on eus embregerezioù brokus, a fromuz eo gwelet e eus a tao, evez kavet a tao, tud a blontez vad, hag a youl vad. A zo de denet kant rak tresioù eus ar seurt-se. Ar an publik me meus tra pe gwir pa ve roet 10.000 euro evit unan diote ve pet 3.000 euro gant déduction d'impôt tra mosse. Pa ve implijet an ar mosse, vo ke implijet vit ur traval da skwer neus ket tipos kin ba bourg karnouet an vo ket ar vit ur trao publik, trao foran. Ça n'est pas un outil d'évangélisation, je vous disais, l'esprit souffle où il veut, plante un décor simplement. Ceci étant, ce qui nous frappe, c'est que, alors qu'on parle de déchristianisation, de sécularisation de la société, ce qui est assez frappant, c'est de voir la réponse de la population à ce projet, effectivement, de réveil des Saint-Bretons. On aurait pu penser que c'était définitivement donc tombé dans l'oubli, et tout se passe comme s'il suffisait en fait de souffler sur la cendre pour allumer une toute petite flamme. Et puis on se dit qu'une petite flamme, ça suffit à la limite à allumer un grand incendie. Alors on verra bien. Lans a zo beroet de raktres divent. Penons e troion traouen amzer da zon, daoustagin evo davad 1000 delwen e karnouet, daousta speredel evo antrede milvet evel malare André Malraux, an iniwar a responto. On a hodik digas an sonjor kelenner a klasker bar skolver European Breiz hag spécialiste an idanteles hag eon mare ar zen koz a he a zo be koz baz ar film a zo be ben ar film sichen idanteles a vretornet. Zure la kom laborioù Léon Fleuriot vid an oud mad orin a vretonet a zo deut de stramor bek amma a zo diazet un tam war studi histori buioù ar zen koz a sklere o deus bet ur peurs vel just barz orin ar vro ya ze zo gwir. Kant vla so pa war gevredigez war armez en ivlain, amman e breizizel koulz hag e breizuel e oa ez evel just lar idantelez ar vretonet. Bremañ yon tammik disin vel an traoù pa yoet ar yezou koulz ar galo hag ar brezhoneg war gwaza hag eo ben ar fin ur gevredigez nizo o vevañ barz o gevredigez al ben ar fin. Penaos termeni idantelez vreiz bremañ. On idantelez drevraz vester de dermeni. Pugur un dud a jonj gante e anat pez zinifi identelez. Blam de bet a pugur e brud da gir. A blam de bet e brud da gir pugur zo deus a carte d'identité. Hag zo bet rod doun dud gant Pétain, gant Vichy. Mais ar gir zo chom na toun dud an e ar gir identelez. Setu un dud a jonj gante pe gozeon deus identité, pe deus identelez, oui an Pétain, mais dus tu ve klasket gout Pétain, evit fout peusard identelez, ve gwell penons hester ter de dermeni. Setu ingwerione evit un den, pe evit ur vroat, pe evit ur strolat, se zo un dra hag chanch, vel un dour ma psron. Un dour baz ar rigner pe ba mor vek diouech Mahmoud, chanchera ingal. An identelez o moas.
Hag ar goz a zo baz ar film a heg an Philippe Abjean, dres o lavar e chom ru, ludu deus ar gristeniez e breiz a trawar e c'hwez a vachore evit ma ta sorfe en dro, sonj ar ador zoz moen da zarsori un idantelez koz ben ar fin, pe un idantelez a zo bet evel just ini an ol vreton et mar ezo. Deus igent a pe so ru brogarn e un dut so ru, meg a zouezus un tamm vije gret un dra gristen e barz ur vro ru lem vije votet kommun ur neus ket kait se zo. Setu ega an tamm zouezus. Penaos, daoust hag en c'hwe ou an trao vo laket un identelez koz de had diwad, ne gaf ket di. Ne ket mos vo gret in breiz de me jonge, an trao a vo chenchet gant un dut a zo kap de groui trao nev. Hag ingal ebet mos in breiz, un trao neus bet chenchet. Peso, gwire, deus untuel, so trao a zo in arvar. Ar yez zo in arvar. Hag ar yez, ne ket tout an identelez, peogwir breiz o bet gant penaos daouz evenard dermad, gant diou yez dermad, me mamestra ar yez o un tambien ar borniol. Ar borniol hag a vod un dut. Mames tut penaos breizul, brochalo. An anzen so o pez labor d'eur evit zavetain ar yez. Me a hendal an identelez a cheñch hag a zer o cheñch un dut a grou o trao nev. Setu an c'hoari trugarez, d'ave a kentellet a renom war un tammik menos an idantelez. Digas a rantzonj peus skrivet meur a leor divar ben andrae, dres gal ar strola dermin, oam o konzre maik, identité et société de Plougastel a Okinawa da Square, hag an ini diveza, breton, indien, kabyle, des minorités nationales. Setu titourou var zo moin da gaout var o lerc'hen internet, sociologie Bretagne, pik net. An c'hoari trugarez d'or d'ave a bet, bars a red an amzer kenavo a da hentatro.